एवं खाद्य शरीर पाई निहाती आवश्यकता थाए किंतु एहा सबुदिन समस्तंक भाग्यरे न थाए। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिरो राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करि नाहंती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 मे मास 18 तारिख उड़िया ज्येष्ठ मास 4 दिन रविवार कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि जहा रात्रि 1:50 पर्यंत रहुची। तापरे सप्तमी तिथि आरंभ होउची। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र जहा अपराह्न 3:19 पर्यंत रहुची। तापरे श्रावण नक्षत्र आरंभ होउची। आज चंद्र मकर राशि रे अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 5:12 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:10 रे। आज जुग्नि रहिछि पश्चिम दिगे जहा रात्रि 1:50 परे वायुकोण रे जुग्नि रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि जहा कि मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष जहा अपराह्न 3:19 परे पुणी 1 पाद पुष्कर दोष लागिबो। सेही बळी रात्रि 1:50 परे पुणी 1 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुछि वंशहानि तत्सहित कृषि संतान हानि एवं पशु हानि। आज षष्ठी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि जहा कि रविवार जुगु आमिष बीरी मसूरी अदा निम दुग्ध जातीय खाद्य भोजन निषेध रहिछि। आजिरो शुभ वार्ता, जदि आपणक बेडरूम रे जहा कि खुला आईना अछि तेबे निश्चित राति रे सुईबा पूर्वरु आईना को निश्चित कला कपड़ा रे घोड़ाई दियंतु। जदि घोड़ाउछंती तेबे आपणकर दाम्पत्य जीवन जो समस्या आसुची ताहा निश्चित दूरीभूत हेबो। जदि आपण खुला रखुचंती निश्चित दाम्पत्य जीवन रे कलह युक्त रहिबो, नाना समस्या दे गति करिवे। तेणु एहा प्रति निश्चित ध्यान देले आपणक जीवन सुखमय रे कटि पारे। तेबे आजि शुभ कार्य करि पारिबे जहा कि विवाह पाणी ग्रहण। तेबे आजिरो अशुभ बेला जहा अपराह्न 4:39 रु संध्या 6:17 मध्ये रहिछि राहु काल युग। सेही बळी दिबा 10:06 रु दिबा 1:22 मध्ये रहिछि 12 बेला एवं काल बेला। तेणु 12 बेला काल बेला एवं राहु काल समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। तेबे चालंतु जानिबा आजिरो शुभ बेला जहा दिबा 6:01 रु दिबा 7:38 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 9:01 रु दिबा 10:05 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी संध्या 6:18 रु रात्रि 7:58 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिरो राशिफल जहा चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। चलतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य ध्यान पूर्वक करंतु, कारण आपणकर भाग्य ग्रह मध्यम धरण रही। आज मेष राशि व्यक्ति अर्थ संचय करिवार सुजोग रही। तत्सहित व्यवसाय करुले मेष राशि व्यक्ति निश्चित सफल हबार जुग बनौछि, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मेष राशि व्यक्ति किछि भोग विलास रे अधिक जड़ित रही पारंती। तत्सहित आपणकर प्रेम संबंध भल रहिबो, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मेष राशि व्यक्ति परिवार वर्गଙ୍କ सहित
କିଛି ମତଭେଦ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି କେଶୁରିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ବଡ ବଡ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଅର୍ଥଜନିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହାକି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ସହିତ ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯାହାକି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବ ପରିବାର ସହିତ ତେବେ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମ କରୁଥିବା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଯାହାକି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜଡିତ ରହିପାରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି
कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6, भाग्य रंग रहुची जहा कि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई पूर्ण शुभ युग बनौछि। ध्यान पूर्वक कार्य करिले कौनसी कार्य अटकिब नाही एवं कार्य गुड़िक उत्साह सहकारे करि पारंती। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थ मध्य संचय करिबार पूर्ण शुभ युग रहुछि। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज जहा कि विद्यार्थी मानक पई अनेक शुभ युग रहुछि। विशेष करी आज सिंह राशि व्यक्ति कला एवं साहित्यिक रोमांटिक भितरे आपणकर रुचि अधिक बढ़ी पारे, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निजर मधुर संपर्क बजाई रखिबे। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग रहुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि, जहा कि आपण मानसिक अस्थिरता करि देई पारे जदि स्वास्थ्य खराब हुए। तेणु यह प्रति सचेतन रहिले दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को सावधान रहिबा को पड़िबो। कौनसी काहा सहित जुक्ति तर्क विशेष करी सार्वजन स्थान रे आपण सदा बेले शांत रुहंतु। काहारी कथारे मुंडो पुरांतु नाही, जहा आपणक पई भलो हेबो। नहले खालीटारे आपण वाद विवाद रे छंदी जिबे एवं मान सम्मान आपणकर हानि होबार चिंता बढ़ी जिवो। आज कन्या राशि व्यक्ति जाकी खाद्य एवं निंदरे अभाव युक्त रहिबो। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति स्त्री संबंध एवं पुरुष संबंध विशेष करी प्रेम संबंध आपणकर खराब होबार चांस रहुछि। तेणु निज भितर जदि किछि मतभेद रुहे बा जुक्ति तर्क आडकु कथाबार्ता जाए, आपण टिके सावधान रहिले आपणकर प्रेम संबंध ठीक रहिबो। एवं कन्या राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क अस्थिरता आडकु अग्रगति करि पारे। तेणु एहा प्रति ध्यान दियंतु। एवं व्यापार वाणिज्य जदि करूछंती कन्या राशि व्यक्ति आज निजर बुद्धि समस्त प्रकार प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु, कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि कन्या राशि व्यक्तिंकर। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज स्वास्थ्य हानि युक्त रहुछि, तेणु यह प्रति ध्यान देले आपण दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 2, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 60% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबार पूर्ण शुभ युग रहुछि एवं अर्थजनित जेकोनोसी निष्पत्ति नबा पई आज शुभ युग परिस्थिति बनौछि। आज तुला राशि व्यक्ति मन सदा बेले प्रसन्न रहिबो एवं आनंदित रहिबे। किछि नूतन कार्य करिबा पई उत्साह बढ़िबो। आज तुला राशि व्यक्ति शत्रु मानक ठारू आपण विजय होबार अनेक चांस रहुछि। तत्सहित आज बंधु वर्गक सहित भल संपर्क रहिबो। भाग्य आपणकर आज साथ देबो। आज तुला राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपणकर मधुर संपर्क बढ़िबो। तत्सहित आज परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही, जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज निजर परिवार वर्गक द्वारा आपणकर मान सम्मान वृद्धि हबो। विशेष करी आपणक संतानक ठारू
ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକ ବଢିବ। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମାଙ୍ଗଳିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ରହିପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି କିଛି ନିଜର ସଂକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହି ଦିନ କଟିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାକି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରେମ ଦେଖାଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ମନକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାର ଆହୁରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହାକି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବେ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର
शुभ जुग रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्ति किछि नूतन जिनिस आनी पारंती किंबा नूतन जिनिस जहाँकि आपन को किए गिफ्ट आकार मिलिबार सुजोग रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक रहिबो, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 4, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज 98% साथ दउछंती। बे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज जहाँकि भाग्य आपनकर शुभ जुग रहुथिबारु विशेष करी शत्रु मानक ठारू आपण विजय हेबे एवं कौनसी कंपटीशन किंबा विचाराधीन कार्य रे आपनकर भाग्य आपनकु साथ दबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति विद्यार्थी माने अनेक सफलता सहित मानसिक स्थिति भल रहिबो। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति आमुद प्रमुद मनोरंजन कार्य रे अधिक जहाँकि समय अतिबाहित करि पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि प्रेम दुनिया रे आपनकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति बनैबा सहित परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रहिबो। तत्सहित परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्व जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 2, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण धळा रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 95% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।